Speaker sir, I rise to speak on the cut motion moved by me and by the Honorable Leader of Opposition. Speaker sir, आज नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसीचे 1 वर्ष झाले आणि आत्ता प्रधानमंत्र्यान he has addressed the nation. In that he has said that online education is going to be the order of the day. And students have adapted. Speaker sir, we are in the Goa Legislative Assembly discussing how to give online education to students. We are talking of maximum areas which cannot be even given online education. Prime Minister is saying that students have adapted. So Goa, which is supposed to be such a progressive state, highest social consciousness, highest per capita income, but we have not forget adapted. We don't have access to online education. Speaker sir, Pradhan Mantri ek thoi म्हणटा हांव आत्तां वाचतालो. What we achieve in future will depend on what we give the youth at present. This is the mantra of the day for the ruling party, because this is the Prime Minister speaking. Speaker sir, what we achieve in future will depend on what we give the youth at present. At present, what you are giving the youth? You are giving them a nightmare, because connectivity is not improved. Immediately, Chief Minister had used the word immediately in August last year. So it has not improved at all. Speaker sir, Cyber Aid scheme has been dropped. There are no free laptops, no free tabs, and the concept of free education has gone for a toss. There is no free education in Goa. Let us accept this. Just like you said that you had a cap on petrol prices. की 60 रुपयाचे वयर आमी करूंक दिवचे ना म्हणून. ते गेले तुमचे. ते पोदेर गेले, ते पांव गेले म्हणून पळय तेन्नाची ते म्हण आशिल्ली. त्या भशेन तो पर्रीकार गेलो आनी ते सगळें गेलें. सो तुमी आतां कॅटा करपाक लागल्या ओपनली. फ्री एज्युकेशन म्हणटा नाच. कित्याक गॅजेट्स जे घेवचे पडटा चड करून गरीब मनशाक एक भुरग्याक धाडपाक ते भरपूर म्हारग आसता. सरकार कांय रिइम्बर्स करपाक ते एक्सपेंडिचराचे कांय उलयत ना. हांव आज डिमांड करता की सरकारान बारीक समाजाक चड करून गरीब लोकांक ह्यो ज्यो गॅजेट्स सप्लाय करता ह्या ऑनलायन एज्युकेशना खातीर त्यो रिइम्बर्स करपाची फॅसिलिटी करची. तें जर जालें that to some extent you can say that you have made education free. Speaker sir, academic school curriculum जो आहा जो तो शिकयता आज ऑनलायन एज्युकेशना खातीर हें भरपूर बदल हाडपाची गरज आहा. आज मेरेन सरकाराचो सारको सुपरफिशियल अप्रोच दिसता. सुपरफिशियल अप्रोच म्हळ्यार कितें? काडटा आनी स्टुडंटांचेर काडप आनी मारप पोर्शन. ते भुरग्याक एक कॉम्प्युटराची स्क्रीन पळोवन 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 ताका सायकोलॉजिकल ट्रॉमा कितलो जाता. फाल्यां अशें जावपाक शकता एक भुरग्याचे दोळे आनी कान पसून वचूंक शकता. सगळे म्हणटात पळय आमी इफ वी यूज द मोबायल फोन टू मच देन इवन आवर हियरींग कॅन बी एफेक्टेड. भुरग्याक तुमी लोवर लेवलाचेरूच सारको असो स्ट्रेस दिता. सो आवर करिक्युलम दॅट हॅज टू बी एमेंडेड इज नॉट बीन गिवन अ सिरियस थॉट. Infrastructure of school institutions is gone for a toss. GSIDC should be used to only, I think it was used once. It was even a cabinet decision during our times. की स्कूल जी स्कुलां जी आहा ती GSIDC सारके करतले म्हणून. कित्याक classrooms will have to be modernized. You will have to have upgraded labs. You will have to have outdoor facilities and modern equipment so that students get the best of facilities. Speaker sir, quality education म्हणटा तें मेळूंक शकना if the teachers are grossly underpaid. आज अशें जाल्लें आहा की टिचरांक आपल्याचें नाका कितें पडलां तें. दे आर बींग अंडरपेड. तांचे रेग्युलरायझेशनाचेर सगळे इश्यूज आहात. ते कॉन्ट्रॅक्ट बेजिसाचेर आहा, लेक्चर बेजिसाचेर आहा आनी तांकां रेग्युलरायझेशन करपाचें तुमी कांय उलयत नात. अशें दिसता टिचर म्हणटा तांचेर तुमी सामकें सूड घेवपाक सोदतात. फ्रॉम द बिगिनींग ऑफ द पॅन्डेमीक टिचरांक सर्वेक धाडले आनी गव्हर्मेंटाचे प्रायोरिटी बकेट लिस्टान टिचर म्हणटा ते नाच. आतां तुमचे प्रायोरिटी कशें आहा की इल्लिगल घरां रेग्युलरायज करची. हें तुमची प्रायोरिटी आहा कित्याक ती मतां जाय. टिचराची मतांच नाका तुमकां. हें सामकें क्लियर कट जाल्लें आहा. टिचर म्हणटा तुमकां खंयच पडूंक ना. आज पॅरा टिचर रस्त्यार बोवाळ मारतात. तांकां एकदां उतर दिल्लें की तांकां सगळ्यांक रेग्युलरायज करतले म्हणून.
कितें जालें तांचें? ते गोंयकार न्ही, ते मतां तुमकां मारचे ना. स्पीकर सर, हें म्हाका दिसता जे 15 वर्सां काम करतात पॅरा टिचर म्हणून, तांकां सॅलरी कितें मेळटा? आज 7th पे दुसऱ्यांक मेळटा, पूण पॅरा टिचरांचें तुमकां पडूंकूच ना. 2016 वोकेशनल टिचरांक प्रॉमीस केल्लें की ते रेग्युलरायज जातले म्हणून. नोव्हेंबर 2016 एक कॅबिनेट डिसिजन घेतिल्लें BJPच्याच सरकारान. टील डेट ते रेग्युलरायज जावंक ना. स्पीकर सर, हातूंतल्यान हांव वतां सिवील एविएशनाचेर. सिवील एविएशनाचेर ओदोर बाब लुईजीन फालेरान इशू काडलो दाबोली एअरपोर्टाचो, की दाबोली एअरपोर्टान गोंयकार आशिल्ले ते दिश्टीच पडना म्हणून, गोंयकारूच ना म्हणून थंय. थोडे म्हयन्या पयलीं गेल्या वर्सा बाब प्रताप सिंग राणेन एक ऑब्जर्वेशन केल्लें लंडनच्या एअरपोर्टार. एक ते पार्ट ऑफ दॅट ऑब्जर्वेशन की लंडनाक चड गोंयकार एअरपोर्टाचेर दिसतात, पूण गोंयांत गोंयकार दिसना म्हणून. हें आज सामकें सत्य ठरिल्लें आहा. गोंयांत गोंयचो आमदार कोण हो तो रिजर्व लावंजान बशिल्लो मनीस वळखत ना तुका. टी शर्ट बी आनी घालून आयलो जाल्यार तूं खंयचो आमदार काय म्हणटा ते. हांव एक दीस टी शर्ट घालून गेल्लो, हांव खंयच्यान भायल्यान येतालो, ट्रॅक पॅन्ट आनी टी शर्ट घालून आसलो. तो वळखना तुका, वळखत ना तुका. कित्या खातीर? लंडनाक गेलो जाल्यार 10 लोक मेळटले तुका, प्लस बरे भशेन रिसीव करतले, पूण गोंयच्या एअरपोर्टार तुका गोंयकार दिसना. ह्याच परिस्थिती जाल्ली आहा जी बाब राणो सांगतालो ते भशेन. आनी हे लोकांक तुमी एकोमोडेट करपाची गरज आहा. आज एश्युरन्स तुमी दिवंक जाय. हांगा जायना मोपा दितले म्हणून. मोपा म्हणून ते कितें गोंयकार न्ही, तेय गोंयकारूच. आतां मोपान कितें जालां? स्पीकर सर, मोपान जे लँड एक्विजिशन चल्लां, जे तुमी एक कनेक्शन टू मोपा, रोड जो कनेक्शन आशिल्लो तो करपाकूच विसरलेले. ते हांवें पॉयंट आवट केल्लें ते टायमार. मनोहर पर्रीकार चीफ मिनिस्टर आशिल्लो तेन्ना. 14 फॅमिलींक तुमी रिहॅबिलिटेट केली. मोपाच्यान कासरवाणे म्हणटा ते 38,000 स्क्वेअर मिटर ते 14 फॅमिली खातीर जमीन एक्वायर केली. ते 14 फॅमिलीची जमीन कितली गेली? 6,64,000 स्क्वेअर मिटर. सो 6,64,000 तांचे कडच्यान घेतले आनी तांकां दिले 38,000. तांचें आशिल्लें काजू प्लांटेशन, ते काजू प्लांटेशन काबार केलें. तांकां घरां दिलीं 2 रुमांची. तिसरो रूम बांदपाक गेले जाल्यार सरकार तांकां आडायता, पूण जो कोण लायसन्स घेत ना ताका बांदूंक तुमी दितात. स्पीकर सर, हे एक फॅमिलीक 8 रुमांची घरां आशिल्लीं पयलीं, हे 14 फॅमिली, पूण तांकां ते दिनात. ते आतां तांकां ते 2 रुमान राव म्हणटात गुडान, 100 स्क्वेअर मिटराच्या घरान. स्पीकर सर, हे लोक मोपा म्हणटा थंय तांणी लायव्हलीहूड केलां. सामकें शासनाक ते थंय जल्मलेले आनी तांणी थंय वयर धरले, पूण तांकां आज फायनान्शियल इश्यूज जाल्या. एक सायडीन मोपान फूल आंध्र प्रदेश भरपाचें आहा. जे भशेन हांव म्हणटा की लंडनच्या हिथ्रो एअरपोर्टाचेर कोंकणी ही फर्स्ट लँग्वेज नाल्यार सेकंड लँग्वेज आसत, मोपा एअरपोर्टाचेर तेलुगू सेकंड लँग्वेज जावपाची आहा. हिंदी नाल्यार इंग्लीश सोडून मागीर तेलुगू, कित्याक सगळें तेलुगूच जातलें. ते GMR म्हणटा ती तेलुगू कंपनी, आनी जें कितें सायडीन बी आहा तें सगळें तुमी दिल्लें आहा तांकां. तें कांय उरूंक ना दिवपाचें आनी. स्पीकर सर, म्हाका दिसता की गोंयकार जे मोपा सायडीन आहात तांकांय तुमी काबार करूंक सोदतात. म्हजे कडेन एक अशी केस आहा की सरकारान पुलीस घालून रातचे ऊस रोयिल्ले उजो पेटयला आनी ऊस काबार केल्लो आहा. म्हणजे हें सालाजाराच्या टायमार पसून बाब प्रताप सिंग राण्यान ते टायमार आयकूंक नासतलें की स्टँडींग कल्टिवेशन. हांव एग्रीकल्चरिस्ट, ऊस वयर काडपाक इजी न्ही तें, पुलीस घालून उजो घालून तांकां उडयले. म्हणजे हें इतली दादागिरी थंय चलिल्ली आहा. स्पीकर सर, म्हाका दिसता गोंयकारांक एम्प्लॉयेबल हे एअरपोर्टाचेर कशें करप, स्किलिंग जें म्हणून रोहन खंवट्यान म्हणलें, ताजे खातीर तुमची कितें तकली आहा ती म्हाका खबर ना, पूण ती करपाची गरज आहा. हें सोडून स्पीकर सर, हांव वतां आतां हँडिक्राफ्ट्स, टॅक्सटायल्स एंड कॉयर. आतां चवथ आयिल्ली आहा. गणेश आयडल्स म्हणजे गणपतीच्यो मुर्त्यो ज्यो करतात तांकां गेल्या वर्साची सबसिडी अजून दिवंक ना तुमी. आनी तुमी पार्टी कोणी कसली हिंदू पार्टी, गणपतीक वळखना असली हिंदू पार्टी तुमी. म्हाका समजना हें कितें तें. अरे चवथीच्यो मुर्त्यो करपी गणपतीचे आर्टिजन तांकां सबसिडी दिवपाक 1 वर्स लागता, नाजाल्यार दुसरें सगळें तुमचें बरें हालता मरे. स्पीकर सर, लोकल हँडिक्राफ्ट्स हाका बूस्ट करपाक कसलोच इनिशिएटीव तुमचो ना. म्हणटकर अशें दिसता
की हे सगळें कोण तरी काश्मिरा कडच्यान हाडपाचें आनी गोंयांत विकपाचें आनी तो गोंयचो हँडिक्राफ्ट जातलो. आज हांव पडतो येता मेन इश्यू म्हणटा तो एनवायरमेंट. एनवायरमेंटान अशें आसा की ह्या सरकाराचो एनवायरमेंट रिकॉर्ड म्हणटा तो सामको वर्स्ट आहा. इन्क्रीज्ड फॉरेस्ट कवर म्हणून आहा पळय ती प्युअर टॅक्निकॅलिटी, असो कितें तरी पर्सेंटेज दाखयला, हांगाचें खंयचें मॅनिप्युलेशन. आनी आज टायगर डे आहा. हो टायगर सगळ्यान व्हडली सँक्च्युरी म्हादयची हातून मोल्या परिसरांत तुमी 1.5 लाख झाडां मारपाक परमिशन दिवंक सोदतात. आनी खंयचो टायगर आनी येतलो तुमचो? टायगर दिश्टी पडटा ताका तुमी मारूंक सोदतात आनी बरें घालतात ट्विटराचेर टायगर डे वेलकम. अरे कितें कसलें डबल स्टँडर्ड आहे. स्पीकर सर, तुमकां फक्त पडलां म्हणटा तें कोल, मायनींग, CRZ वायलेशन आनी हे लिनियर प्रोजेक्ट. तुमकां म्हादयचे इश्यूचेर एक एनवायरमेंटल डिजास्टर रावला आनी म्हादय तुमी सामकी मिसहँडल केल्ली आहा. रिसंट फ्लड्स जे जाल्या हें म्हाका दिसता एक तुमकां वॉर्निंग की तुमी तुमचे दोळे बंद करून रावनाकात. ह्या हातून जे ड्राफ्ट CZMPक तुमी जे भशेन वागले ते म्हाका दिसता इज एरोगन्स and it is absolute lack of concern for the lives and livelihoods of Goan ecology and Goan environment. Speaker sir, अशें दिसता की ह्या एनवायरमेंट आनी हे जे प्रोटेक्टेड युनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज जे वेस्टर्न घाट्स आहा जंय इतल्यो स्पिसीज आहात जी आमची खरी हेरिटेज जे राखपा खातीर सगळे एनवायरमेंटलिस्ट गोंयकार NGO सगळे भायर सरले. सेव मोले म्हणून येदो व्हडलो बोवाळ जाता पूण ते कांयच तुमच्या सरकाराक पडूंक ना. हांवें 2 दीस जाले कॉलिंग एटेन्शन मोशन मूव केल्लें आहा. हे सेव मोले म्हणटा तो खरो टॉपीक पूण तो कॉलिंग एटेन्शनाक कसो येना हाचेरूच तुमचें कळटा की तुमची निती सारकी ना. तुमी फितूर आहा अडानी आनी जिंडाला कडेन. हे 2 पुंजपती हो सरकार चलयतात. तुमकां एनवायरमेंटाचें पडूंकूच वचूंक ना. स्पीकर सर, आतां हांव येता कलेक्टरेट ऑफ सावथ गोवा. कलेक्टरेट ऑफ सावथ गोवान एक बिल्डींग आहा बाब लेट मातानी साल्दानाच्या नांवान, पूण आतां ती अशी डिलॅपिटेड जाल्ली आहा की ताजेर कसलोच एफर्ट ना मेंटेन करपाक. सो जें एक सावथ गोंयचें लँडमार्क जावंक जाय आशिल्लें तो एक मॉडर्न रुईन जावपाचे लायनीन आहा. You please see the toilets and all. It's all a useless bloody thing. It's a white elephant. I stay next to it. I'm telling you, it's emerging, going to become a modern ruin. You all want? Just anything. Speaker sir, मंत्री कितलेदा थंय आयले आनी कितलेदा ते सावथ गोवा कलेक्टरेट बिल्डिंगेन भोंवली. तो एक असो जाल्लो आहा की एक परतेंय हांव म्हणटा की वॉट शूड हॅव बीन अ लँडमार्क इज गोईंग टू बिकम अ मॉडर्न रुईन बिकॉज ऑफ लॅक ऑफ मेंटेनन्स. मेंटेनन्स कोण करता? कितलीं लिफ्टां आहा, कितलीं लिफ्टां चलता, कितले टॉयलेट क्लीन आहा? आं खंय केलां रे? केन्ना केलां? काल केलां? हांव काल वचूंक ना. स्पीकर सर, कालची खबर दी हांव. आय एम ऑल्सो बिकॉज यू ऑल हॅव लॉक्ड एवरीबडी डावन अंडर कोवीड. Is going on. PWD is doing it. Okay. Work is going on. So I am still relevant what I am talking here. Speaker sir, where there is a will, there is a way. If you have the will, you will have the way. But as of now, it has been neglected till the time you were actually to call this session. Speaker sir, fisheries-an आमच्या मंत्र्यान जे कितें आपल्यान स्टेप्स घेतल्या चड करून ट्रॉलर ओनरांचे आयच्या सकाळच्या इश्यून ताणें एक्सप्लेन केल्लें आहा. पूण गोंयचो स्टेपल डायट जो फीश आहा वो सबसिडायज करून गोंयकारांक कसो दिवप हाचे खातीर म्हाका दिसता चड व्हडलें तुवें फोकस करूंक ना. कित्याक चडूय टायम ना आनी तें जावपाची व्हडली शक्यताय ना. तसो तुमकां प्रॅक्टिकल आनी म्हाका दिसता आज टायमली डिझल सबसिडी नुस्तेकारांक पावोवप, एक लॅबॉरेटरी करप त्या एडल्टरेशना खातीर सगळ्यान मोस्ट इम्पॉर्टंट. आमी लॅब स्टार्ट करपा खातीर बाब सुरेश प्रभू हाडून तें लॅब
फावंडेशन स्टोन घाल्लो. एवरी SPDA मिटिंगेक बाबाशानाक विचार, हांव सदांच तो इशू रेज करता की आतां ते लॅबाचें कितें जालें काय क्वॉलिटी कंट्रोल ऑफ इंडिया तांचें स्पेसिफिकेशन चेंज जायत आहा ते तांकां चेंज हें आहा तें म्हणून सांगतात पूण तें लॅब येना. अँड टील दॅट टायम contamination of the food, whether it is fish, whether it is vegetables, that remains open. Speaker sir, हांगाच्यान हांव वता आतां IT-चेर. आतां IT इन्फ्रास्ट्रक्चर कितें आसा, इंटरनेट स्पीड कितली आहा हें सगळ्यांक खबर आहा. इंटरनेट स्पीड बरी ना म्हणून आमी आज इतले वेळ उलयल्या. IT इंडस्ट्रीज कितल्यो आहा, TCS, पर्सिस्टंट, स्मार्टलिंक ह्यो वेर्ना आनी थिवी आहा. धाकट्यो सॉफ्टवेअर कंपनीज पणजे मडगांव अश्यो आसा बट विदावट एनी इन्फ्रास्ट्रक्चर. सो लॅक ऑफ एन एक्सक्लुसीव IT इन्फ्रास्ट्रक्चर. हाजे खातीर एक IT पार्क जावचो म्हणून 2 डिकेड्स म्हळ्यार 20 वर्सां चालू आहा. आतां खूब जाणांनी अशें केलें की एक सेंट्रली located IT infrastructure, plug and play, all services under one roof. हे एंटरप्रेन्युअर पळयतात पूण एट द मोमेंट ते कांय वयर सरना. गव्हर्मेंट उलयता इलेक्ट्रॉनीक मॅन्युफॅक्चरींग क्लस्टर म्हणून तुवें, आनी ह्या इलेक्ट्रॉनीक मॅन्युफॅक्चरींग क्लस्टराचो इन्फ्रास्ट्रक्चर 2016च्यान डेव्हलपमेंटान चालू आहा बट इज इनकम्प्लीट. Ready. आं It's ready. 85% is ready. 85% is ready. Okay. So government of Goa चिंबेल IT मेगा हब जमीन आयडेंटिफाय जाल्ली, एप्रुवल जाल्लें सिन्स 2014. ताजें कितें जाता काय तें मे हॅव बीन एनीवे. नाव Donapaul IT habitat was a big issue. At that time, the panchayat was not taken into confidence and there was an agitation. So what was started was shut down. Now the Donapaul IT habitat, land of almost 1 lakh square meters, 99,900 whatever, is being given to a builder in the name of a convention center at rupees 5 crore per annum. Now the honorable MLA, who is the minister, who is the also has been the resident of that area, will know the value of the land there. If you calculate, here and there you find 1,500 crores worth of a, I don't know whether I should call it a scam. As yet it has not happened, but a scam to be of 1,500 crores. Because you have a GTDC already constructing a convention center in Panjim. The GTDC has planned a new entertainment mega park at Perne. The GMR has mentioned a convention cum exhibition center near Mopa Airport. So still in the name of this convention center, you have this IT habitat land, which is going as convention center via the PPP model. That CM will Now, answer. what is that? CM will answer that. No, let him answer. But this is the IT habitat land. I know. So it's my duty to raise this here. Tender is floated by PPP. And all the interested 18 buyers, you should know as the MLA of Talegaon, are non-Goans. That was the issue then also. That कोण गोंयकार आहा काय म्हणून. आजूय एकलोय गोंयकार ना. So I'm surprised that the people of Talegaon are quiet on this. Speaker sir, conclusion अशें जाता की IT infrastructure जो entrepreneuरांक दिवंक जाय तो आज मेरेन दिवपाक इंडस्ट्रीक, स्टार्टअपाक, एज्युकेशन सेक्टराक सरकार आज मेरेन फेल जाला. गव्हर्मेंट पॉलिसी व्हडलो इन्व्हेस्टमेंट हाडपाक आज मेरेन फेल जाल्या. गोंयचे इंजिनियरांचो मायग्रेशन चालूच आहा बिकॉज ऑफ लॅक ऑफ ऑपॉर्च्युनिटी. IT डिपार्टमेंट आनी कॉर्पोरेशन पयशे मोडटा बट इज नॉट एडिंग व्हॅल्यू टू गोवन लायफ्स फॉर मेनी इयर्स. स्पीकर सर, आतां हांव उलयतां तें वॉटर रिसोर्साचेर. वॉटर रिसोर्साचें कितें आसता की बांद जालो ना, नाजाल्यार नाला डिसिल्ट जालो ना, नाजाल्यार नवे इरिगेशन प्रोजेक्ट स्टार्ट केले ना. हे नॉर्मली कंप्लेंट्स आसतात आमदारांच्यो. हे खेपे बरें केलां डिसिल्टिंग जें जालां, जें तुवें ऑनलायन डिसिल्टिंग केल्लें, आय ऑल्सो पार्टिसिपेटेड इन दॅट. इट हॅज हॅड good effect to an extent that water is being seen to be flowing towards the river Sal. But western bypass भरपाचो जें स्टिल्टाचेर करपाक जाय तें बाब पावसकारांनी मातशें तकलेन दवरुचें. तें कितेंय जावं तें तुमचेर येतलेंच.
जे दिसा तुम्ही वेस्टर्न बायपास भरूंक लागतले कितलेंय डिसिल्टिंग जावं थंय तुजें फ्लडिंग जातलेंच आनी हे खेपे जाल्लें आहा and the NGT has constituted a committee. Why is that committee not visiting? केन्ना गेली रे? No, No, cross talk, आमचे रे please. आमचे Mungul to Benauli is the major issue. In that stretch, Mungul to Benauli has been the major issue. Chief Minister has been on record giving me an assurance in the House that he will do the work. It couldn't be fitted in that tender. He said, we'll do it out of state funds. This was a promise given to me. And the assurance committee is also not meeting. So I cannot go to the assurance committee also, saying that this has not been fulfilled. But Speaker sir, अशें दिसता कितेंय फॉल्ट WRD डिपार्टमेंटाचे आमच्यान विसरूंक जाता पूण म्हादय विसरूंक जायना कित्याक म्हादय म्हणटा तो आमचो स्वास आमचो प्राण आनी तुमचे मुख्यमंत्र्याचे आवयचे परस व्हडली म्हणून आनी ती म्हादय तुमी सेटींग करून कर्नाटकाच्या हातान दितात वन्स अपॉन अ टायम देर वॉज अ रिवर म्हादय दीस वील बी इन आवर नेक्स्ट ऑनलायन एज्युकेशन बुक्स स्पीकर सर सो म्हाका अशें दिसता बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल इंट्रस्ट the lifeline of Goa is being gifted to Karnataka. And this is, the Goikars cannot forgive this sellout. Speaker sir, electricity जर उलोवंक गेले जाल्यार ह्या दिसांनी पावर डिबेट जाता पावर रिबेट जाता फ्लेवर ऑफ द सीजन इज पावर डिबेट आमच्या हावसान व्हडली डिबेट जायना पूण भायर डिबेट जाता ताका चड पब्लिसिटी आहा कित्या खातीर कित्याक पावर 300 युनिट सवाय जातले आमी दितले काय ना WWF म्हणून आसता ते पळयलें तुवें रेसलिंग स्पीकर सर तो एक मारिल्ले भशेन करता तो पडिल्ले भशेन करता कोण एकलो मानना ओके मारिल्ले भशेन करप आनी दूख लागिल्ले भशेन करप काय ना मॉक फायट मॅच फिक्स्ड फायट ते भशेन फायट ही डिबेट पावर डिबेट स्पीकर सर पावराच्या हातून डिस्ट्रिब्युशन सिस्टम म्हणटा तें कंप्लिटली कॉलॅप्स जाल्लें आहा Interruptions are not due to interstate faults, but due to lack of maintenance at local level. मंत्र्यान पसून म्हणिल्लें आहा की आपल्याक फंड्स दिनात म्हणून स्पीकर सर स्टाफाक ट्रेनिंग दिनात म्हणून तांचे एक्सिडेंट आनी डेथ जातात ओनली मेजर प्रोजेक्ट दॅट यू हॅव इज द तन्मार लायन दॅट टू थ्रू द वेस्टर्न घाट्स स्पीकर सर एडमिनिस्ट्रेटीव कॉलॅप्स म्हणटा तें आहा हे डिपार्टमेंटान जाता आनी जावपाचे लायनीर आसा अशें दिसता नाजाल्यार चॅक करा कितले सिनियर इंजिनियर रिटायरमेंटाचे वर्जार आहा कितल्या लोकांक एडिशनल चार्ज आहा कितल्या जाणांक नेसेसरी एक्सपिरियन्स आहा टू होल्ड दोज पोस्ट आनी ह्यो वेकन्सी हायर लेवलाच्यो कश्यो भरतले आनी केन्ना भरतले हू हॅज द आन्सर पावर डिबेट ऑर पावर रिबेट ती आन्सरां मेळची ना आमकां स्पीकर सर हें तर सगळें पळयलें आतां म्युझियम कोणाक लागता मुखेलमंत्री तो आमचो स्टेट म्युझियम बाय आलिना खुबदां काडटालें की स्टेट म्युझियम कितें जाता तो शिफ्ट करता हांगा थंय तें कितें जालें तें म्युझियमाचें जाता काय गेलो बुडलो स्पीकर सर आनी एक म्युझियम आहा कृष्णदास शमा गोवा स्टेट लायब्ररी म्हणून हाका सेंट्रल एअर कंडिशनिंगूच ना गेले 4 वर्सां जाल्लीं आहा आनी हें जर ना जाल्यार जे डॉक्युमेंट्स आहात जे लिटरेचर आहा फ्रॉम मिड 1500s हें काबार जातलें आनी ताजेर कांयच एक्शन कोण घेना स्पीकर सर हे जे पोर्टफोलियो घेतात तेन्ना ताजेर कितें तरी करपाक गरज आसता उगीच घेवप नासता ते पोर्टफोलियो लिगल मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंटान म्हाका दिसता गोंयचे सिटिजनाचो रायट प्रोटेक्ट करपाक एस्पेशली ऑन वेट्स एंड मेजर्स कमर्शियल इस्टॅब्लिशमेंटान कसलोच मेकॅनिझम तुमचे कडेन आसा असो दिश्टी पडना स्पीकर सर स्कूल एज्युकेशनाचेर आमी जेन्ना येतात तेन्ना एक प्रश्न येता एक पुलिसेक डायरेक्टरेट ऑफ एज्युकेशनान सुपरिंटेंडंट ऑफ पुलीस ACP विजिलन्स हाका एक 23/5/2020 म्हळ्यार एक वर्सभर पयलीं लेटर बरयलें की एक लास्ट पॅराग्राफ जो आहा तितलोच वाचता 4 लायनीचो देरफॉर इट इज क्लियर that the school bar employee with an intention to defraud the government
has submitted fake certificates one after the other, and the appointment of the principal of the school concerned is itself done erroneously. It seems the school is working in tandem with some fake certificate teachers with an intention to misappropriate government funds. Hence, directorate has initiated process of withdrawal of the above teachers. हे साइन करपी स्पीकर सर तेन्नाची डायरेक्टर एज्युकेशन वंदना राव. दिस इज बाय वर्च्यू ऑफ RTI. हाजेर एक क्वेश्चन घालो म्हज्या कलिगान बाब विनोद पालेकरान. वो क्वेश्चन आयलो अनस्टार्ड LAQ 124. हेंच जे तुमकां वाचून दिलां वो क्वेश्चन घालो. क्वेश्चनाचें उत्तर कितें आयलें? सर, द रिप्लाय टू द क्लॉसेस आर डिनायड as per Rule 37(5) of the Rules of Procedure of Conduct and Business of Goa Legislative Assembly. We can't disclose it in public interest. कित्या खातीर? म्हळ्यार कोणें इश्कॉल घालचें, फेक सर्टिफिकेटांनी इश्कॉल चलोवचें आनी ताजेर आमदाराक इन्फॉर्मेशन जाय जाल्यार मेळना, अशें जावंक शकता? आज प्रताप सिंग राणे आनी बाब रवी नायक मागतात की इन्फ्रास्ट्रक्चर दिवचें म्हणून इश्कॉलांक. जेन्युइन इश्कॉलां तेंची इतल्या वर्सां चलयतात, गांवाचे गांव एरियेन चलयतात. ही कितें इश्कॉलां? प्रिंसिपलाची डिग्री फॉर्ज, इश्कॉलांच ना आनी तांकां ग्रांट. आनी केन्ना ग्रांट दितात? स्पीकर सर, 3 इश्कॉलां आहा. हुस्न सहारा इंग्लीश हायस्कूल चिंबेल, हुस्न सहारा इंग्लीश हायस्कूल मडगांव, हुस्न मकील इंग्लीश हायस्कूल बेतोडा. ही तिनूय परमिशनां पॅन्डेमिकाच्या टायमार दिल्ली आहा ह्या वर्सा. Academic year 2021-22. ह्या दिसांनी अरे हुस्न मकील इंग्लीश हायस्कूल, कासारवाडा, बेतोडा, पोंडा, गोवा. हुस्न मकील. स्पीकर सर, ही परमिशनां घेवपी आनी 5वे आनी 6वे स्टँडर्डाची परमिशनां दिवपी विदाउट फिजिबिलिटी रिपोर्ट बाय ADI ऑफ कन्सर्न तालुका हे घेवपी मनीस काँग्रेसीन आशिल्लो, खूब जाणांचो तो रायट हँड मॅन आसलो. ही ताची इल्लिगॅलिटी भायर आयली, ताणें टाक करून BJPन जॉयन जालो आनी BJPचो स्पोक्समॅन जालो आनी सगळ्यांक गाळी मारपाक लागलो. दिगंबराक गाळी मारता, म्हाका गाळी मारता. सो आमकां तो गाळी मारता म्हणटा तुमकां तो कोता घेता आनी तुमी असले इश्कॉलांक परमिशनां दितात आनी सारक्या इश्कॉलांक दिनात. नवी परमिशनां दितात, तांकां तुमी ग्रांट दितात. चोरा कित्याक ओपोजिशनाक गाळी मारता म्हणून फुकट मेळटा एक कोण पेपारेन. ही सगळीं सॅम्पलां चर्चील म्हणटालो उदळ, ही सॅम्पलांच म्हणून. ताकाय बी खूब जाण ती सॅम्पलां लागिल्लीं आहा हाजे पयलीं. स्पीकर सर, हे जे मनीस आहात, हांव जे कोण हावजान ना तांचें नांव घेवप सोबना पूण हांव नांव घेना, पूण सगळ्यांक खबर आहा कोण ते. चड करून मुस्लीम कम्युनिटी जे मडगांवां खबर आहा, जी कम्युनिटी नॉर्मली CAAचे खातीर हे पक्षा बरोबर तुमच्या ना, पूण ती कम्युनिटी ह्या मनशा खातीर तुमच्या बरोबर आसा अशी तुमकां दिसता. स्पीकर सर, ही जी दादागिरी चल्ल्या आनी ह्यो ज्यो युनिवर्सिटीच्यान डिग्री हाडटात, OPJS युनिवर्सिटी चुरू राजस्थान, कालरॉक्स टिचर्स युनिवर्सिटी अहमदाबाद गुजरात, टेक्नो ग्लोबल मेघालया युनिवर्सिटी, स्वामी विवेकानंद युनिवर्सिटी सागर, विक्रम सिम्हापुरी युनिवर्सिटी, SN एज्युकेशनल, ह्यो अनरिकॉग्नायज्ड युनिवर्सिटींच्यान डिग्री हाडटात मॅन्युफॅक्चर करून, प्रिंट करून. आनी तुमी एक बील हाडटात आतां युनिवर्सिटी बील. म्हाका भंय दिसता असल्यो बी युनिवर्सिटी हाडश्यात ताजेच कडच्यान. गोंय विकून काडटाले तुमी सोमतेंच. आहा रे नांव तो तुकाय वळखता तो बरो. सो स्पीकर सर, खूब जाणांनी जे रिक्रूट केल्या हे इल्लिगल सर्टिफिकेटांचेर आहात आनी पुलिसेचेर प्रेशर घालून तांचेर रिपोर्ट घेतिल्लो आहा की हें ना ना कांय ना म्हणून. आनी पुलिसेन एकूच एस्पेक्ट पळोवन तांकां रिपोर्ट दिला. आमकां सगळें खबर आहा आनी तुमकां दिसत तुमी पावरान आहा म्हणून तुमकां सगळें हें आहा म्हणून. सगळे गोंयकार जाका काळीज आहा ते सांगतात कितें चल्लां तें आनी आमकांय कळटा तें. स्पीकर सर, हाजेर SIT घालूंक जाय. सरकाराची जर नियत निवळ आहा जाल्यार हाजेर SIT घालात आनी हे रिक्रुटमेंट स्कॅन्डल इन्व्हेस्टिगेट करात. स्पीकर सर, तुमच्याच IAS ऑफिसरान आदले एज्युकेशन डायरेक्टरान 23/6/2020 हे रिक्रुटमेंट स्कॅमाचेर विजिलन्साक बरयलेलें आहा. आनी हे जर तुमी इन्व्हेस्टिगेट करनात जाल्यार अशें दिसता की जे असले सगळे
स्कॅमस्टर जे पयलें ओपोजिशनान आशिल्ले ते तुमकां जॉयन जावन ते गंगेन न्हांवन ते निवळ जातात. स्पीकर सर, म्हाका दिसता की हाजेर अशें दिसता की BJPचो सरकार रिक्रुटमेंट स्कॅमस्टरांक राखूंक सोदता. आनी हें हांवूच उलयना, हे तुमचे पक्षांतले लोक उलयतात. तुमचे मायनॉरिटी सेलान जे लोक आहात तांकां विचारात, ते तुमकां बॅकग्रावंड दितले कितें तें, कसले मनीस ते. आनी फक्त आमकां गाळी मारल्यो म्हणून ते आमी खोपोवन घेवचे ना. तातले तातूंत हांव म्हजी देसानकाय दवरतां हांचें नांव घेनासतना. स्पीकर सर, तुमी आतां बेल मारल्या हाफ एन आवर. हाफ एन आवर, बरें, ओके. सो आतां एकूच म्हाका सांगूंक जाय की ह्यो ज्यो वस्तू आमी रेज केल्या हाजेर म्हाका उत्तर पसून नाका, म्हाका एक्शन जाय. म्हाका परते झगडोवपाचें ना सरकारा कडेन. हांवें तुमकां पॉयंट आवट केल्लें आहा विथ फिगर्स. जाय जाल्यार आय वील प्लेस इट ऑन द टेबल ऑफ द हावस आनी एवरीथींग इज नोन टू द पर्सन. आनी ही इज देर इन युअर पार्टी बिकॉज ऑफ दीस टू सेव हिमसेल्फ. कात राखपा खातीर थंय उडी मारिल्ली आहा. सो कात राखून असले मनशांक तुमी घेवन तुमी खंय पावतले? तुमकां फुडें अपघात आसाच. असले लोकांक घेवन तुमी खंय पयस पावूंक शकना. असले लोकांक काँग्रेस घेवन खंय पावली ती काँग्रेसीक खबर आहा. ती कितले आशिल्ले ते 23तल्यान 9 जाले गेले वट तेन्नाच 2012. असलेच लोक आशिल्ले. सो हे लोक घेवन हे मॅच फिक्सिंगां करून म्हाका दिसता राजकारण आनी आमचें चड करून एज्युकेशन हातूंत तरी हें करप्शन हाडूं नाकात. स्पीकर सर, थँक्यू.